Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari libur mas bro, yang masih kerja mas bro. Seperti biasa mas bro, kita mancing lagi ya, mancing lembat di rong-rong seperti ini mas bro. Tapi kayak ini pasti pancingnya orang mas bro. Kita coba negar sampai sini, tapi belum ada sambaran mas bro. Kita cari spot lagi mas bro. Saya sepertinya lubang ini kayaknya bekas dipancing orang mas bro. Cuacanya biasa mas bro, agak mendung. Tapi sore pasti turun hujan mas bro. Sawitannya mas bro. Kita orang dua mas bro, satu di sana mas bro, jauh. Kita cari spot dulu mas bro, karena udah agak surut ini, biasanya agak sambarannya agak lumayan. Oke mas bro, kita lanjut ya. Dimakan mas bro kayaknya mas bro, turun bambunya mas bro. Ini mas bro, sama turun saitnya mas bro. Itu kita negaranya nggak direkam mas, ya mas bro. Kayaknya dimakan ini. Oke mas bro, kita tegar lagi mas bro, makan dari mas bro. Sebetulnya kita ada dapat babon mas bro, tapi nggak kerekam mas bro. Ini mas bro, babon besar mas bro, panjang, cuman nggak kerekam ya. Masalahnya nggak kerekam mas bro, belum sempet naruh kamera udah dimakan mas bro. Ini babon mas bro, masih hidup mas bro. Ini 3 on ada mas bro, 3 onan ada. Ini nggak kerekam ya maaf ya, karena sini masih mau naruh depan langsung disambar mas bro. Pancingnya lepas mas bro di dalam sini ya mas bro, moncong ya. Hasil pertama mas bro, besar tuh, nggak kerekam dia mas bro. Belum sempat naruh kamera mas bro, udah dimakan babon mas bro. Oke lah mas bro, nggak apa-apa ya. Dapat mas bro nih. Mantap mas bro, terekam mas bro juga saya. Mantap mas bro, hebatnya mas bro bukannya. Mantap nih, kita ambil aja mas bro, besar nih bro. Kita mas bro, lihat yang dulu ya mas bro, cuacanya udah mendung mas bro. Tuh nih mas bro, dimakan mas bro. Hampir deh mas bro. Udah nyangkut mas bro, dapet mas bro. Gabus mas bro.
ngantolan yang lambe mas bro, lumayan mas bro, gabus ke konsumsinya mas bro, saya kira lebat mas bro. Ini lubang akarnya mas bro, besarnya. Gila mas bro, kita lanjut ke pulang mas bro, mendung ya mas bro, seremnya mas bro, kayak ini dimakan ya mas bro. Terus mas bro, terus mas bro, angkut mas bro, ini mas bro, itu lubangnya mas bro. Pacet mas bro, makan kan mas bro. Lele mas bro, aneh mas bro, lelenya nyantolin yang kini mas bro. Oke mas bro, sirip nih mas bro, iki mas bro, wah aneh iki, nyantol yang sirip nih mas bro, aneh mas bro, iwak aneh. Mas bro lanjut.